এবার কেঁদে একটুখানি ইয়ে করে দে। না, অনেক জ্বালিয়েছি, কাঁদবে না। শয়তানের বাচ্চা, যখন বললাম তখন কাঁদিস নি, এখন তো একটু কাঁদ। তুই কাঁদ, তুই তো কেঁদে ফেলছিস। সত্যি চলে যাচ্ছি, এবার তোর মাটা আসবে। ওই যে তোর মাটাকে দেখতে পাচ্ছিস তুই? এসে গেছে ওর মা, হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছে, আরে, উঠবে বলে। লাল ম্যাক্সি পরা দেখ। যা, কি হয়ে গেল? জয় ভোলেনাথ, ভম ভোলে, হরহর মহাদেব, জয় ভোলেনাথ। তোমাদের মনে হয় আমি এরকম ভাবে বেরিয়ে যাবো? আমি কিন্তু শুরু থেকে বলছি আমাকে ভালো করে পেটাও, একটু ভালো করে পেটাও। না না, তুই দেখলি, তোকে যা কথা দিয়েছি সেটাই আমি করলাম। খুব জোরে জোরে টান মারছে কিন্তু মা। দাঁড়া মা, খুব জোরে টানছে তারা। জয় ভোলেনাথ। বাবা তোর চরণে শত শত কোটি প্রণাম বাবা। আচ্ছা মা, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এক্ষুনি, কলি একবার কেঁদে নে আমার জন্য। জয় তোর ভোলেনাথ। চোখ দিয়ে তো জল বেরোনো মানেই তো ওর বেরোলো, ওই তো কাঁদলো। জয় ভোলেনাথ, হরহর মহাদেব, জয় শিব দেখ শম্ভু, শিব কতটা শম্ভু। কেটে গেছে, না খেয়ে চলে এসছে না মুখের কাছে। গলা দিয়ে আছে। গলাও দিয়েছে, আসতে সময় লাগে। জয় ভোলেনাথ, হরহর মহাদেব, জয় শিব শম্ভু, শিব শম্ভু। একটু জল দে। আমি কিন্তু বলেছিলাম একটু মারতে, মারধর না বাবা, তোকে মারবো? তোকে আমি যা কথা দিয়েছি সেটাই আমি করবো। আমি মারি খেতে চাই। তুই মেরেছিস বলে কি তাহলে তো তোর সঙ্গে আমার পার্থক্য রইল করে। যাক, আমার বাড়িটা তুমি কোটা পেঁচে যাবে প্রাণী। নে বাবা, একটু জল নিয়ে নে বাবা, যাওয়ার আগে। আকর। আকর বাবা, তুই 21 দিন পরেই মানুষ। তুই যে ভালোভাবে বেরিয়ে গেলি, এটাই তোর পুণ্যের কাজ। আমি বেরোয়নি কিন্তু এখনো মা। ওই তো গলা অব্দি আছিস, বেরোচ্ছিস। বাবা কাটো, পুরা কাটো বাবা, জবি অগ্নিতত্ত্ব বাঁচাও, পুরা কাটো। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ শিবায়। জয় ভোলেনাথ, ভম ভোলে, हर महादेव, जय शिव शंभु। बाबा पेट में जो भी बुरा हुआ चीज़ है पूरा खींच के निकालो, जो भी अग्नितत्त्व बचाओ पूरा खींचो 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 खींचो। जय भोलेनाथ, हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा पूरा खींचो, पूरा दया करो, कृपा करो। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु। ओं नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदयामि तद्मनां तद्गति वर्ष। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, हर महादेव। बाबा इनको लेके जाओ, शिव लोग लेके जाओ। बाबा कृपा कर, दया कर। তো বাজে মেয়ে, একটু কাঁদছে না পর্যন্ত বাবাটা চলে যাচ্ছে। একটু তো কাঁদ মা, মানছি অনেক জ্বালিয়েছি, একটু তো কাঁদ মা। এত বাজে মেয়ে, এক ফোঁটা কাঁদছে না পর্যন্ত। দেখো, হ্যাঁ, খালি তুই লাল ম্যাক্সি পরা, তোর মায়ের হাসি মুখটাই দেখ, আর কিছু দেখবি না তুই। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। बाबा पूरा पूरी लेके जाओ, पूरा पूरी मोक्षधाम लेके जाओ बाबा, खींच के लेके जाओ बाबा। भोलेनाथ से निवेदन है तुम्हारे साथ लेके जाओ। जय भोलेनाथ, भम भोले, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु। जय भोलेनाथ, जय बाबा। बाबा कृपा कर, दया कर। जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। কপাল অব্দি এসছি, এখনো বেরোনি কিন্তু। बाबा पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो। जय भोलेनाथ, भम भोले। ओं नमः शिवाय, এবারে ঝুঁটি ধরে। ओं नमः शिवाय, शांताय करणत्ताय हेतवे निवेदयामि तद्मनां तद्गति वर्ष। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। जय बाबा नीलकंठाय नमो, जय बाबा पाताल भैरवे नमो, जय बाबा नागेश्वराय नमो, जय बाबा कोद भैरवे नमो, जय बाबा महाकाल भैरवे नमो। जय भोला महेश्वर, जय शंकर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बाबा खींच के लेके जाओ, पूरा पूरी, पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा खींच के लेके जाओ, मोक्षधाम भेजो बाबा। আবার নাভি অব্দি গেছিলাম, হেভি জোর টানছে, বুকে নিয়ে এসছে। আবার আমি বেরোতে চাইছি না, খুব জোর টানাটানি করছে, দই টানাটানি হচ্ছে। কে টানছে দেখতে পাচ্ছিস তো? কে টানছে বলতো? ওই বাঘছাল পরা নীল রঙের ভোলে বাবা। একদম। জয় ভোলেনাথ, বম ভোলে। বাবা কৃপা কর, জয় ভোলেনাথ। ওং নমঃ শিবায়, ওং নমঃ। আসছে আবার। বাবা হাসছে। দেখো কত কপাল ভাগ্য, বলেছিলাম তো তোকে, তোকে মানুষ রূপে জন্ম দেবে, তুই ভগবানের জায়গায় থাকবি। আমি তাও বেরোবো না বার করো। ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय, ओं नमः शिवाय। बाबा पूरा खींच के लेके जाओ, पूरा खींच के लेके जाओ, खींचो 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 खींचो, पूरा खींचो। जय भोलेनाथ, তুই जय। মানুষ রূপে থেকে তুই বাবাকে দেখতে পেয়েছিলি কোনোদিন, ভোলে বাবাকে? না, দেখ এখন তো তুই এখানে দেখতে পেলি, এটাই তো জীবনের সব থেকে বড় পাওনা হলো। जय। তুই ভাবছিস তুই আসল ভোলে বাবাকে দেখছিস না, তুই যাকে দেখছিস না মাম, সেটা নকল ভোলে বাবা।
না না, আমি আসলটাকেই দেখাচ্ছি, মানে মেয়েটা যাকে দেখছে সেটা নকল বলে বাবা। বলে বাবা নকল? আরে বাবা, মেয়েটা যাকে দেখছে সেইটা একটা আমি দেখাচ্ছি নকল জিনিস। মানে তোর মেয়েকে যেটা দেখাচ্ছিস আমি দেখাচ্ছি, ও কি আসলটাকে দেখতে পাবে এখন? তুই তো দেখেছিস আসলে। তুই দেখেছিস? ওর তো আমি দেখার কোনো দেখেছি। ক্ষমতা নেই। না, ও যেটা কি তোর করে? ক্ষমতা আছে ওর সেই ক্ষমতা নেই। ও তো মানুষ, সেটাই তো বলছি। আবার তুই কার দেখতে পাচ্ছিস তো কি কালারের দেখছিস বল? আমি নীল রঙেরই দেখছি। হাতে কি আছে? ত্রিশুলি হবে। হ্যাঁ, তোর কোন দিকে আছে বলতো বাবা? আঙুল দিয়ে দেখা। হুম। বসে আছে না দাঁড়িয়ে আছে? এই রে, পাটা তুলে দেবে মনে হয় বুকে। বাবা পা তুলে দিচ্ছে বুকে? না, মনে হচ্ছে মেয়েটাকে দেখাচ্ছি। बाबा भोलेनाथ से निवेदन है बाबा पूरा लेके जाओ इनको मोक्ष धाम भेजो बाबा। इतने सालों से घूम रहा है बाबा, इनको ऊपर कृपा करो, दया करो, मोड़ो मुक्ति प्रदान करो, मोक्ष धाम भेजो बाबा। जय भोलेनाथ। মলে আশেপাশে থাকলে একটু বাঁচানোর চেষ্টা কর। মলে পালিয়ে মানে পালিয়ে গেছে। কোনো পালাইনি, ও ছুটে আসবে। बाबा लेके जाओ बाबा भोलेनाथ से निवेदन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। প্রচুর পাওয়ার মা, ভেবে জোর টানছে, কিন্তু মিথ্যে কথা বলছি না মা। বাবুদা দুলদুলির থেকে 1000 গুণ পাওয়ার মা। কি? ওই একটা জায়গায় গেছিলাম, দুলদুলি বাবুদা, ওখানে ওঝার নাম। ও বলছি বাবুদা দুলদুলির থেকে অনেক বেশি পাওয়ার এদের। ও কোন ঠাকুরের জায়গায় গেছিল? ওঝা ছিল। তোমার কেটে দে। দেখতে এখানে কাজ করছে ওই লোকটাই ফোন করছে। দুইজন ফোন করছে, কেটে দে, কেটে দে সাইডে। ওর ফোন ও ধরে জানে এখানে কাজ হচ্ছে, ওকে ফোন করছে। মানে মজা করার জায়গা। बाबा पूरा काटो कृपा करो बाबा, बच्ची के ऊपर कृपा करो, विपत्तोष को लेके जाओ, पूरी मोक्षधाम गमन करो, पूर्ण शक्ति प्रदान करो, लेके जाओ इनको लेके जाओ, मोक्षधाम भेजो, शिवलोक भेजो बाबा। 13.5 बच्चों से ये घूम रहा है बाबा इसके लड़की के पास, लड़की के शरीर पर। बाबा पूर्ण शक्ति प्रदान करो, लेके जाओ बाबा, पूर्ण शक्ति से लेके जाओ बाबा, कृपा कर। जय भोलेनाथ बम बोले, हर हर महादेव। जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। ओम नमः शिवाय शांताय करुणाय हेतवे निवेदयामि चद्मनं तत्त्वदिवस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। जय बाबा नीलकंठाय नमः, जय बाबा पाताल भैरवे नमः, जय बाबा नागेश्वराय नमः, जय बाबा कोद भैरवे नमः, जय बाबा महाकाल भैरवे नमः, जय भोला महेश्वर, जय शंकर महादेव, जय बाबा जलेश्वर, जय बाबा गोपेश्वर, जय बाबा बानेश्वर, जय भोलेनाथ बम बोले, जय बाबा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तत्सत। जय माँ मनसा माय जय, जय माँ पद्मावती, जय माँ विश्वहरी, जय माँ तो चरणे शत शत कोटि प्रणाम माँ। जय माँ मनसा, जय माँ तारा 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 तारा, जय माँ तारा, जय जय तारा, जय बाम जय तारा, जय माँ मनसा माय जय, जय भोलेनाथ हर हर महादेव, जय साबिरे पाप, जय भोलेनाथ हर हर महादेव, जय शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। बाबा पूरा खींच के निकालो, मुंह से निकाल दो, पूरा मुंह से निकाल दो, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ, पूरा लेके जाओ, जा बेरो बाबा, लेके जाओ, खींच के मुंह से लेकर आओ, लेके जाओ। এই লোকটাকে ফোনটা ধরে বল এখানে এখন ফোন করবি না, ডিস্টার্ব করছে। আরে এখন কেন ফোন করছো বারবার? ও এখন ক্রিয়ায় রয়েছে। ও জ্ঞান আছে নাকি? পয়সা 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 লোভী লোক কোথাকার। কি কোন জায়গাটায় আপনি তুমি বলো, আমি কাটাপুকুর যাব। কাটাপুকুর, হ্যাঁ। বারবার বেরিয়ে গেছে। জয় ভোলেনাথ হর হর মহাদেব।